Hilata Cuyacaracá, Zapajaipuwa, Yatiauraca, Aptasitaja, Mantanta de Parat, Curjaquiza, Pampache Caracara, Curjaquiza, Margache Caracara. ¿Cómo están, amigos y amigas? Aquí, como siempre, la segunda edición de Hiwasaraca y Ñojanchis. En diferentes comunidades y, por supuesto, en las ciudades, un tremendo saludo para todos ustedes. ¿Cómo estás, Iris Cárdenas? Muy bien, Walter. Muchas gracias por el saludo. Ariña, Yaturicuna, Canjamanta Punita, Tupaikunchik, Muso Huilla Kuyukunawan, Amajunjan Kichikcho, Nacional, Hinayatakte, Perú, Airowasimanta Pacham, Kuyakuyuan, Huillakuykunata Pajarichi Muchkaiku, Hamkunaraiku. Hayariku Suñaya. Ayohau Yatiauraca Jautiku Yaka Iris Ukamaja, Yatiauraca Pisaranta Payari. Esto se llama Hiwasaraca. Arequipa Azul Casuyo Chacaro Porinta Payari Murata Marcachir Gilat Cuyacaraca Curjabati Cauchapiracati COVID-19 Usuta Jarcaca Señataqueja Irraqapjeja Juparacasti Coronavirus Usumpi Catunte Asirira Casa Ukakip Karaki Akiri Usumpi Jiwirera Casa Hitekjeguas Asirwa Yatia Siriparaki Gustavo Rondón Juparakiwa Ukataipenja Pechtaraki Iglesia Taipita Ukakip Karaki Marcachirira Casa Ukampirusa Universidad de Sata H. Atiña Uta Taipira Katsa Yarap Asiparakiwa Aka Usuta Yadjata Urakampeja Ukatua Akaja Hitek Haspaja Sasir Wasaparaki Ukupasa Ukamwa Karancharaki Ukatja Aka Usutja Han Aka Shipka Kiyani Han Airasht Apanyarite Aka Usuja Chaktuanya Hawakisiwa Sasinsa Puhat Enirakiwa Yatia Urakampi Saranta Sipka Kiyani Kipka Arequipa Sulkasu Asipka Kiyani Kipka Kopari Ataki, Erterira Capasti, Ordenanza Sata la Pekel Kawa Chiclox Paragitaida, Akiri Marka Ertawita y Petra, Ukaha Hani Poriwa Hauchasakusa Akiti, Sasinwa Saparaki. Kurhamati, Akiri Amtawin Peja, Nairana Kaja, Wale Pokawa, Autora Kaja, Saraka Rakina, Poja Poriwa Hakera Kaja, Saraka Parakira, Han Ukama Haspawa, Sasirwa Parakaja Saparaki, Askia Tatatakaja, Aka Uso. Chaktu ataki, harkakasi yatakeja, hariwa hakacha siweja utkaspati, hichaja acá la pekel kawin peja, hakacha siwurak, con autura gansa pokaw hakena kaksanak pachari hukaja, haripuriu hauchaskusakit, wasitatsa, acá usoja toktokis pawa, sasin wasaparaki. Hichaja waral chekaro purt apayari, sereno hakena kampi, markachirira kampiwa, sart oparakitaina ukatja, ma warminpiro, Iska Wila Masipan Pirua, Ma Pujutwa Apsu Parakitaina, Patun Kapayani Metro Sukama Mankarua Jalanta Patainaja, Molinos de Rete Sata, Ukacheca Ujitana, Marca Chirinagasti, Iskawa Witaja Ukaja Kaujitanwa, Anatas Casapana, Ukatwa, Warmi Wila Masisti, Uxachecarusa, Aura Kisapana, Yanap Iriaka, Wawa Han Jalanta Yapatak Sasina, Ukatwa Jalanta Pasapana, Sasinsa Kanast Siriparakiwa. Kim Satunka Pakaltoni Maraniwa, Akiri Warmeja, Iska Wilama Sipan Peroja, Waran, Koyaya Utarua, Apaparakina. Murata Marcachir Gilat Cuyacaraca Hichaja, Anka Shejaro Purt Abhayari, Coca Ujitaracao, Acantara Quitaina, Chiquiani, Ucasulca Marcana, Kika Bolognesi, provincia Chejana. Urjabati, Gilpacha, Capilla Punta Sata, Ucachaca Ujitja, Lijpuinwaniraja, Acantara Quitaina. Kuer Ankach, Marcachirina Campi, Policía Hakena Campiwa, Ninja Higuaya Patainaja, Harukasti, Alpunwa Niraja, Yahacha Ujitana Caroja, Mantanta Sapana Ukatja, Alpunwa Acantara Guisapana. Tumbe Chakaru Hichaja Porienta Payari, Pakanku Kama, Yaka, Takira Kwahaki Paragitaina, Uxachakan Pach, Tumbe Chakauhitana, Kipka Ecuador, Suyumpe por Baujitana. Acá taknak maha hanas kinakwa, lorap hasapana. Haukaha kena kasa, kispit hasapana, kursa chikatsa, aksa chikaruha kispintari para kisapanawa. Ukakip karaki, kuraya kahan askinaksa, lorap para kisapanawa. Alhanya tagisa, aksa chikaru, apantane hasapana, kiasa chikarusa, apap para kisapanawa. Ejército peruano sata ukakip karaki ecuatoriano, maya chisitao para kaha, kururakaha, aruski pasip karaki, isnakasip karakiwa, akat hakinaka, Usaru Kutianyataki. Ayacucho Chacaro Hichaja Porinta Payari Hilata Cuyacaraca,
Kipka San Juan Bautista Sata Marca Pejawita y Pitwa, Makor Pachasiña Utarua Sartwa para Kitaina. Nairoro na caja Sartwa para Kitainawa, Uka Corpachasiña Utaroja, Ukatja, Coronavirus Usuta Harkakasiña Takeja Hariwa Kusawa Kichatap Katainat. Ukatwa, Upara Caja Huchanche Asiphanao, Hichaku Tenja Wasitata Sarastja, Kikipas Kara Kitainao Hariwa Kusawa Kichata Katainati, Usuta Harkakasiña Takeja, Ukatwa, Hichaja Wiñaya Takiwa Histantja Paraki. Keparoja, Yana Kapsa, Alwa Apara Paraki. Ukaja Kusapuriwa Sasirwa, Walhani Nakawa Usachikatja, Amuit Paraki. Urata marca más iraka hichasti Brisaida Aruwanka. Yatiri masisaro sumpacha katu apanyani kur japonesa kipka awicha si usawira kaja wali kusalut atao kesa tahna sulka suyo chekana ukatja Ministerio de Cultura Sata Ukata y Pizza wali kuswa sumpun wa hayas kurak sachura para kine haniu ma hayas ko hanicha kurha mapunisa kunyaka Brisaida kupa wa kanacha neneja kunyaka kurha kisa. Askinaki hilata Walter Suma hype okay fana munak hilat kuya kana kasasarun asip khanyani kopchis awichat yawmin bi qayan ap khanyani los cuentos de la awicha o kamsotis ataja suma mun kanya hamo kanak onak dirija Ministerio de Cultura taipinja atip suraki akaja kuyaka Estela Gamero upa okelkan araki suma sarana kawisata ukamo Ministerio de Cultura taipit hayat asni paraki hakun jamasama atip suri waki Abhataina kau kitanha pakalaktunga proyekto nakawa sumbra kiwa kelkan asip hataina achapin wa mai chapiri hakaha awichana si usawina kapaha ukam sedins ataha atip sura kitaina kau kitanha sarana kawisata suma kanais ani hataktacha wawana kataki kuna teha kanaha Andres Cotrina hupaha suma machak jana kana samistireha hupaha kelkan arakitaina ukam wa hichahayat ayasini para que kiri maratakeja baguaranja patunga mayan maratakiwa suma lurt ata harakini sasina nasi usawina casa tuno arusata ukacha katpachawayat ayasini hatakpacha iskawanaka huk ampis kupanakaha yatek asifanya pataki okawa yat ayasini fija humankiwa hilata walte Paisuma Kuyaka Brisaida Hichaja Yatiaura Campi Sarata Sipkakiyani Pilar Macetti Ministra Peristi, Perú, Suyusaja, Bakura Koya, Luritina Campeja, Aruski Pataskiwa, COVID-19 uso Ainasti Anyatakeja, Sasinwa Arsuriraki, Kim Sakalku, Bakura Koyanaka Luritina Campiwa, Aruski Pataraki, Ukathap Erina Kawahilja, Aruski Pasipkaraki, Aka uso Ainasti Anyatakeja, Sasin Sahukampi, Hupasti Hakat Ariskakiwa, Ukahip Karakiwa, Akuroganja Patunka, Warankas Warankapa Hira Ukama Markachi Nakawa, Hariwa Kiri Usumpeja Katunta Tapkiti, Huparakata, Aka Usuta Harkakayatakeja, Kusapuris Pawas Asinsa, Pokat Andiragiwa. Yatiaure Campi Saranta Sipkakiñari Hichaja Piura Chejaro Purt Apanyari Murata Markachir Hilat Kuyakaraka, Rosario Sasieta, Ministra Erteriwa Arsuniraki, Ma Iskayo Kanyau, Kim Samarita Nikiwa, Huparwa Iskacham Hataina, Nuap Hataina, Ukatja Ampi, Chachapampi, Aka Ansasa Aka Iskawawana, Taikapana Chachapampiwa, Uka Lurap Hasapana, Uka Hahanipuri Hauchas Kusakiti Sasir Wasaraki, Uka Kip Karakiwa, Mai Kunyaya Utata, Mist Haneja, Ukapachanja, Kipka, Pawila Masinaka Utia Ukachakanja, Wali Takimuna Sinya Chimampi, Huparakawa, Uyu Haparakini, Kun Hamaruti Wawaraka Huiwa, Tayapaja, Morasi Wimpi, Ukaparua, Uyu Hapachaneja Sasinsa, Hupahap Huhat Endiragi. Halipuri Oka Hauchas Kusakin Hirat Kuyakaraka, Akaisk Awawana, Chachapampi, Ukalura Pasapana Sasina Kanan Jawi Utharaki. Yatia una Campi Saranta Sipkakiñani, Senami Uta Taipitwa, Yatia Sine Paraki, Kipkata Patapampa Suri Patja, Perú Suyo, Aina Chauhitanja, Arumaracasti, Tunka Kimsakalkuni, Grados, Ukamach, Amampiwa Teja Taitrakini, Patunka Pusini Urunaka Sarakiri, Akiri Pasenja, Ukurkamau Sasilwa Kanast Asiri Paraki, Patunka Kimsakalkuni, Provincia Chagarakanwa, Arequipa, Puno, Moquegua, Tahnauka Kipkaraki, Coscochagarakanwa, Ukamarakine, Ukatsa, Chulunkiasa Inaki Piriu, Chulun Tarakine, Ukatakeja Wakist Asiphayan Hilat Kuyakaraka,
uka kipkara kiwa kimsatunka pisqani ukama kilometro satu kamwa sarada kini kaya walich amampiu taitara kini ante lambaya que checaron hichaja put aphañan hilat kuyakaraka kurjabate usa chekarja cuartel militar sata ukawa luchata karakini ukat hawali kusa wakichatawa kurjabate kipka sipang markachiri rakaja utara kap kunarak sa sumpachha lucha pretaina kaparu hichaja ucha pregu kam lucha phayar sasina wali kusa wakist atao pusi niveles sata ukama ukaja utash atapan ukatuka bali kusanya pataki sa sinwa amharaki hichoro rakarha kuraiman suma ayoha kunaraka sa usteata haraki hayu kamaru kaha lutatani mankara kapasa sa sinsa khanash asire pharakiwa ya tiaura kampi saranta sipkakiyani hichaha madre de Dios sulka suyo chagaro purt aphañari morat hilat kuyakaraka kipka huchat akanya uta taipitha kimsa tunka sohtani paxinaka mutunya utaru histantata pana tunka pusini hakinaka sasinwa aphanakitaina tunka pakalkuni hakinakawa lawaraka kipka madera sat aukara kahancha kaparua apraka phanakisapana los hostiles de la Amazonía ukama sotene preu ukama waka yanka sotipa uka kotunaka uka kotonja ansas uka tua hupana kasti San Francisco uka mutunya utana histantata phaniwa Puerto Maldonado, Sulka, Marca Cheganpach, Harukaja, Marca Chegana, Sasina Sapjayani. Yatia Urekampi Sarata Sipkakinya ni Akiriha Kusaya Tiawi Murat Hilat Kuyakaraka, Ma Iskai Militaja, Haniwa Kumara Kit, Ukatja Hupakip Kawa, Utapa Mankanja, Utapa Chekaukitan Ansasa, Al-Hasin Sasin Hupaja, Al-Hasin Hakayan Tarakitaina. Kipka contigo satu kawa kichawi taipitwa yanap hawa taski ukatra ukampi uhilpacha chamancha sisapana kunhama bonisa ukampi yatatap hanyani yang kaus pachana kolkes khaniut kharakiti ukatha maimilya yatung maraniki hupas khaniuk umara karakiti ukama irenakanya ukalyantaraki kaisa Caserío El Gallo San José Distrito Ujana Lambayeque Sulkasuyuna Hupasti Gladys Satarakiwa ukama khaniu sartunyas at karakiti hanukatsti alhantuketsti askiw yatiraki ukama contigo midis ukataipit yanapawi ukakikparaki bakalak patak suliskolke bono familiar universal ukataipit katukaw sinwa kunaya nakatakanyang hospachan munaski ukanak alarakitaina alhanyataki ukama hichasti utapan wakichaw sinwa alharaki Hiska Emiliasti, Hach etakan utaru puring munaraki, ukat hichasti, aprendo en casa ukawa kichawitwa yatakaskaraki, kunapachati pachaputki, ukawal haraki, ukakik paraki, taikapas yana parakiwa, ukama utapag angkir hakinakawa, hupat alap haraki. Gladys Emilian Lurawinaka Puñhausina, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donairi Hupasti Chuymach Asirakiwa, Ukama Twitter Ukataivirus Kalkantarakinwa, Gladys Emilian Sartaipasti Askikusapunius Asina, Ukakik Paraki Kunati Munuktanuk Pokanyatakisti, Haniukuna Sait Extunit Sas Kanancharakina. Murata Barca Basiraka, Yatiaura Caja Ukanawa, Kipka Hiwa Saraka Wakichawi Taipitja, Yawa. Wasitata kutinta nireja Iris Cárdenas ukakip karaki ñoqanchis wakicha wimpiwa. Ya retornamos con más. Prima ikamulay kichik nyanya turiku na kay pinyam kachkani yakta simipiwila kuykunawang aswang rakia kunang punchaw makchiriku sungruna simipiwila kuykunata napay kamuy kichik miliw Peru suyupi nyuhanchik wila kuykuna hatimuh kunata chay hinayata tiksimuyun timpi hawamuh kunatapas hayari kusumnyaya. Adelante con las noticias en quechua. Droga katipak policía kunam tarirunku tawapachak kilos kokainata pakas kallata tawa wasikuna ukupi riksichimuskan kumang hinaka yapa kokainatam pampakuna ukupi pakarkuskaku tawa waikakunapi chunka hukniu waikakunapiraqmi kainatam riksirachimunku masamari sinchi wasikmanta pacha chay hinallataqmi kañaparjunku
tukuy ima droga ruanakunatapas. Ley kamachimuskanman hinañam hatipanhaku masamari sinchikuna. Iquitos suyupipas chayna niraqmi karqun. Droga hatipaq policía kunam aswanraq balakunata tuqyari kachispankuraq tarirqunku drogata. Loreto llaqtapi cocaínatam laboratorio ukupi hispichisqakun. Chay riqsichimusqankuman hinaqa hanchispachak pusaq chunkayuq kilos cocaínatam tarirunku. Willakamusqankuman hinaqa tukuy ima kaqkunatam kañaparqunku. Tukuy tarisqankuta chaynapi amaña droga hispichinankupaq. Willakuykunawan Huancayo llaqtakama chayaykusun. Llaqtayuqkunam tukuynira qillqakunata aptarikuspanku, baldekunata aptarikuspanku ima kallikunaman lluqsiykunku. Kimsa chunka llaqtayuqkuna. Paykunam yakuta mañakuchkanku, manas desagüe kanchu. Riqsichimusqankuman hinaqa iskay chunka watañam ñakarichkanku yakumanta. Umalliqkunamantam yanapakuyta mañakuchkanku. Willakamusqankuman hinaqa hinallam kallikunapi kanhaku umalliqkuna yanapakuy chayachinankukama. Chay hinallataqmi riqsirachimunku, kay mañakuykunatam hispirachinku, runamasinkumanta mana rakinakuspanku, chay hinallataq mascarillatapas mana churakusqakuchu wakin sayariq hatariq runakunaqa. Pucallpa llaqtapiñataqmi Coronel Portillo Municipalidadpi llamkapakuqkuna llamkaykunapi tinkuranakunku Ucayali Salud Direcciónpi llamkapakuqkunawan. Chaynapim ñankunapi carro apaqkunata, chay hinallataq mototaxi apaqkunatapas hatiparqunku utkayllaman ruana examenkunawan. Pachak utkayllaman ruana examenkunawan hinallataq pichqa chunka molecular examenkunawan. Willakamusqankuman hinaqa sapa pachak carro apaqkunamantam hanchis chunka runakuna coronaviruswan ratasqa kachkasqaku. Chay hinallataqmi willakamusqankuman hinaqa mototaxi apaqkunata, carro apaqkunatapas multarqunku. Ñuqanchik willakuykunawan apurimak suyukama chayaykusun. Iskay wasiyukukunatam allicharqachinkuña oxígeno juntapachinapaq. Chaynapi coronaviruswan ñakariqkunata samaynin takiaq runakunata yanapanankupaq. Kay willakuypi aswanraq riqsikus. Muchísimas gracias. Apurimac llaqtapin iskay planta de producción de oxígeno medicinal kanja. Kaywansi coronavirus onqoyniyuq runakunata yanapanqaku. Kay planta de producción de oxígeno medicinal nisqanmi musuqchalla kachka. Kay regional Hampina wasipim churarunku. Kay área de hospitalización nisqanpi. Gobernador regional de Apurimac, Baltasar Lantarón, paytaqmi empresa privadaman risqikuyta chayachi. Chaynallamanta Hampina wasipi llamkaqkunaman. Agradecer a la empresa minera Las Bambas una vez más. Empresa minera Las Bambasman hatun risqikuyta chayachini, kay yanapakuy llamkaqmanta, chaynallamanta kaypi kamachiqkunaman, hinallamanta Hampina wasipi llamkachkanku, paykunamanpas hatun risqikuy. Chalhuanca, capital de la provincia de Marais, alcalde Alberto Argote, paytaqmi kay planta de oxígeno nisqanta llaqtarunaman risqirich. Kay oxígeno nisqansi llaqtaruna yanapananpaq mana qullqillapaq kanqa. Kayta sarantirusqaku, colecta y Marais respira llaqtarunapa yanapakuyninwan. Hoy día, con esta gran cruzada... Ñuqaqa ñawpata qawarini qhali kawsakunapaqmi salud ninchim allin kanan. Kunanmi chay hatun yanapakuywan kay llaqtanchikpi ña inauguraykunchiña. Llaqtarunakunapa hayllampi, lliw kamachiqkunapa hayllampi, paqarin punchawmantam ñakayawan runakunata yanapasuña. Kay planta nisqantas traileruwan apanqaku. Chaytas Perú suyo kamachiq Martín Vizcarra quygamusqa. Kay programa nacional de bienes incautados Pronavi chaynintakama. Chaynallamantaqsi iskay camioneta carrokunata tapayriwa Chalhuanca comisariaman quyku. Kaytapas Pronavi nisqanmansi quygamusqa. Kay llamkaytas alcaldero amusqa. Kaypim karqa congresistakuna. Kay llaqtamanta kamachiq autoridadkuna, Policía Nacional, chaynallamantaq llaqtaruna. Ñaña turiykuna, kunan punchawmi Perú suyupa kamachiknin Martín Vizcarra Cusco suyukama chayaykun hinaspa pachak kamakunata, hospitalizanapaq kamakunata chayar hachillantaq. Willakamusqankuman hinaqa Perú suyupa umalliqninmi chayaykun Transportes hinallataq Comunicaciones Ministruwan Cusca. Chay hinallataq Salud wasipa presidentanwan hinallataq Salud viceministruwan Cusca. Chaymanta pacham Perú llaqtayuqkunaman kaynata riqsiykachimun. Perú suyupim coronavirus aswanja
asiarimuchkan, chayna kaptinpas mana punim sakikunachu, hinallam amachakuna kanja. Cusco suyupi willakuykunaqa hinallam kachkan. Yaqa pusaq watam suyaykurqaku Cusco suyupi Antonio Lorena Hampina wasita tukupanankupaq. Willakamusqankuman hinaqa iskay chunka suqtayuq teknikukunam Francia hawa suyumanta chayaykunku Cusco suyukama hinaspa tukupamunqaku Antonio Lorena Hampina wasita. Chunka hanchisniyuq killapim ruwapamunqaku. Willakamusqankuman hinaqa kay llamkaykunawanmi maskachkanku Cusco suyupi unquqkunata yanapanankupaq. Chaypas chayllachuya. Kunan pachapi llamkaykunawanmi maskachkanku Cusco llaqtayuqkunapaqpas llamkaykuna paqarimunanta. Kunanñataq chayaykusun Arequipa yuraq llaqtakama. San Agustín hatun yachay wasipi yachaqkunam hispichimuchkanku musuq llamkaykunata. Chaynapim gel nisqamanta alcoholta hispichimuchkanku makita mayllikunapaq. Riqsichimusqankuman hinaqa kay yanapaykuykuna hispichinqaku pichqa waranja alcoholkunata hinaspa hatun yachay wasipi yachaqkunaman aypunqaku chay hinallataq estadopa llamkaq wasinkunamanpas. Riqsichimusqankuman hinaqa kay llamkaykunapin tinkunakamuchkanku Estados Unidos hawa suyupa hatun yachay wasinkunapas. Manaya alcohollatachu hispichimunqakuqa hamuq pachakunapipas hampikunatañam ruwamunqaku. Kunan pachapunim ivermectina nisqatapas ruwamuchkankuña. Iskay waranja ivermectinatam hispichimunqaku hinaspa Arequipa suyupi wakinqa hampina wasikunaman aypunqaku. Imataq rikachkan Perú suyupa hanaykaq llaqtankunapi. Piura suyukama chayaykusun. Riqsichimusqankuman hinaqa aswanraqmi mastarikamuchkan warmachakuna usuchi. Warmakunata amachanapaqmi desarrollo warmikuna yanapaq ministeriomanta pacha hispichimuchkanku llamkaykunata hinaspa suqta cámara gesell nisqakunata churanqaku chaynapi ichapas ñakariq warmachakunata ichapas abusasqa warmachakunata hatipanankupaq mana manchachispallanku. Willakamusqankuman hinaqa kay llamkaykunawanmi yanapanqaku aswanraq wakchakaq ayllukunata. Huancayo llaqtakama chayaykuspa kayta riqsiykusun. Virgen de la Merced sutiwan huñunakuqkunam Asociación Nisqapi huñunakuqkuna pusaq pachak pichqa chunkayuq maytukunata chayaykachinku San Agustín de Cajas distritupi yachay wasiman. Aswanraq riqsipaykusun kay willakuypi. Huancayo llaqtapim la Asociación Virgen de la Merced, patrona de las armas del Perú, pusaq pachak pichqachunka mayto libro comunicación matemáticata yachakuq warmakunaman huyku. Kay yachayusi 3240 nisqanman, San Agustín de Cajas distritupi. André Durán Castañeda, paymi kasqa hukninkaq promoción, yachaywasi Salesiano Huancayomanta. Paymi Nancy Fernández de Astudillopa sutinpi kay maytukunata huyku. Ñawpatas astawan paykunaqa nativa braywak llaqtakunapi yanapasqa. Chaysi kunanqa kay Huancayo llaqtaman kay yanapakuyta chaychimunku. Este es el primer paso que damos. Ñuqaykum yanapakuyta chaychimuniku. Astawan kayna yanapakuyta Perú llaqtanchik munan kayna sasachakuypi chawpinpi. Chaynallamanta huk runakunapas yanapakuyta munanku paykunapas chaychimuchunku. Kay educación ukuman. Kay mayto libro comunicación matemática nisqanpis warmakuna yachakunqaku. Astawantaqsi kay maytukunaqa currículo nacional kasqanman hina kachkan. Estos textos que estamos recibiendo de Kay maytu librokunata ñuqayku chaskiruniku. Kaywanmi astawan warmakuna yachakunqaku. Chaynallamanta kay maytukunawantaqmi allinta umachakunqaku. Kaypitaqmi karqa warmakuna, chaynallamanta miembros apafa yachaywasimanta, yachachiqkuna. Kay maytuta chaskiykunankupaq. Ñuqanchik willakuykunawan kaqllamanta punitaq Cusco suyukama chayaykusun. Museo Histórico Regional wasim llallinakuypi hatun llallinakuyta aswan chayaykachinku hatun riqsikuyta chayaykachinku paykunam llalliparhamunku Iber Museos de Educación sutiwan riqsisqa llallinakuypi. Huk proyectutam hispirachirqaku. Chay proyectupin maskachkanku yachay wasikunapi patrimonio cultural nisqata hinallataq museo nisqakunamantapas warmakunapa yachayninkunata aswanraq wiñarichimunankupaq. Kay llamkaykunatam pajarirachimurqaku Dirección Desconcentrada de Cultura wasimanta pacha. Willakamusqankuman hinaqa aswanraq llallinakuqkunamantam iskay chunka allin llalliqkunapi kachkanku. Iberoamericana sutiwan riqsisqa huñunakuykunapi kaq
runakunawan kuska kainata riqsichimuchkanku. Willakamusqankuman hinaqa pichqa chunka waranja dólares Julhiwanmi riqsikuyta chayachinhaku hinaspa aypunakunhaku llallinakuqkuna. Hinalla Cusco suyupi willakuykunata hatipaykusun. Gobierno regional llamkaykunata pajarichimuchkan lliw Perú suyupi. Imapaq Perú suyuman kimikuwan hisp'isqa tarpuykunata ama yaykuchimunankupaq. Riqsichimusqankuman hinaqa kimikuwan tarpusqakunam aswanraq llaqtayuqkunataqa jurachinkuman. Kay llamkaykunatam kallpanchamuchkanku leypa kamachimusqanman hinalla. Willakuykunapas hinallam kachkan. Agricultura Ministerio manta pacham kayta riqsichimuchkanku. Hamuq pachakunapaqmi aswanraq arándano ruruta Taiwan hawa suyuman apachinhaku. Chaynapim aswanraq Perú suyupi umalliqkuna rimanakuykunata ña tuparachimunkuña Taiwan suyupa umalliqninkunawan. Hawaykusun. Ministerio de Agricultura y Riego Willakamun waqmantas arándano frutakunata Taiwan suyuman hatunqaku. Chaypaksi Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA qalli tarpuykunamanta yachaqkunawan kamachinakunkuña qallqakunata firmanku arándano Asiamanraq chayananpaq. Keyan kayqa La Libertad, Lambayeque, Lima, Ica, Piura, hinallataj Ancash llaqtakunapaq allinmi kanqa. Chay llaqtakuna iskay waranqa chunk'isqunniyuq, iskay waranqa iskay chunka watakunapis pachaq iskay chunka toneladaspiraq Europa, Asia, hinallataj Estados Unidos suyukunamanraq fruta llank'asqankuta hatunku. Asociación de Productores de Arándanos del Perú, Pro Arándanos Willakusqanman hinaqa, qayna watamantaqa hasta wansikunanwata llank'anqaku. Hinapin, pachaq suqtachunka pesqayuq waranqa toneladasmanraq chayayta munanku. Chayta hawasuyukunaman hatunankupaq. Allimpuni allparuruchiqkuna aswanraqlla kay sasa kawsaykunapa chawpinpi kallpanchakusun hinaspa tukuyniraq tarpuyninchikkunata mirarichisun hawa suyukunaman apachinapaq kusapuni. Ñañaturiykuna kay kamallam willakuykunawan hachayaykamuyku. Aquí sí cama. Hasta mañana. Muchas gracias por seguirnos.